नमस्कार, हांव कल्पेश मडकर, थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सी। तशें तुमी जाणा आमच्या गोंयान कशें आमचें अस्तित्व काबार जायत येयलां। आमचे धंदे, आमचे शेतां भाटां, आमचे जागे, आमचे जमनी, आमचे डोंगर, आमची झाडां पेडां कशी नश्ट करतात हे BJP सरकार आनी हे आवटसायडर जे मायग्रंट येवन हांगासर सेटल जाल्यात। सो तुमी पळोवंक शकता आमच्या म्हापसा मार्केटान कशें सगळे फुलांच्या मार्केटान वचा, वेजिटेबल मार्केटान वचा, नुस्त्या मार्केटान वचा, तुमी पळोवंक शकतात कशें आवटसायडरांनी कॅप्चर केलां। आनी जशें आमचे लोक कमी जायत आसा मार्केटान तशें तेंची दादागिरीच वाडलेली आसा। सो हीच दादागिरी आनी हो तेंचो एक बिजनस हे करून हे जी दादागिरी करता तो तेंचो खंय तरी बंद करपाक जाय आमी। आनी आमच्या गोंयकारांक न्याय दिवपाक जाय, आमच्या गोंयकारांक थंयसर जागो दिवपाक जाय, आमच्या गोंयकारांक आमी सपोर्ट करपाक जाय मार्केटान बसोवपाक। तेकाच लागून एकमेव आमची गोंयची ऑपोजिशन पार्टी RGP रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी तेचो प्रमुख मनोज परब तुमकां मार्गदर्शन दितलो 19 तारखेक टॅक्सी स्टँडार, म्हापसा टॅक्सी स्टँडार 19 तारखेक 5:30 वरांचेर। मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन तुमी मोठ्या संख्येन येवचे आनी ही सभा आसा हे मार्गदर्शन दितले तुमी आयकून घेवचे आनी तुमचो हातभार ह्या क्रांतीन लावचो। लेट्स रेव्होल्युशन, लेट्स रिबिल्ड गोवा उजो। आरजीच्या क्रांतीन आम्ही झोकून देऊया, स्वप्नाचे गोंय आम्ही परत घडवूया।